Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, so picture the scenario. It's late at night. The house is quiet. You're lying in bed. The blue light of your phone is kind of illuminating the room. You're browsing your favorite online store. Just scrolling. You pause on a luxury scented candle, jasmine and sandalwood. You add it to your cart. Then you see a box of premium white chocolate truffles. Into the cart they go. You hover your thumb over the checkout button, you stare at the total, and then you close the tab. You put the phone down and go to sleep. We've all been there. It's the digital window shopping trip that ends in a ghosted cart. It feels almost like a ritual. Exactly. Now, imagine that exact same scenario. Same time, same phone, same bed. You have the candle and the chocolates in the cart. But earlier in that session, you had also added a pack of AA batteries and a box of heavy-duty trash bags. You hover over the checkout button. The total is significantly higher now, right, because of the extra items. But psychologically, something has shifted. You press buy. And that is the counterintuitive part, isn't it? I mean, classic economic theory and just common sense says if you increase the price and the number of items, you increase the friction. But you're suggesting that adding the boring, functional stuff, the trash bags, actually lubricates the transaction. That is precisely what we are discussing today. We're looking at a really fascinating piece of research titled The Effect of Online Cart Composition on Cart Abandonment. Yeah, it's a paper that takes something we usually think of as just a technical metric, cart abandonment, and reveals it to be this deeply psychological drama about guilt, justification, and even self-image. And this discussion is based on an article published in the Journal of Consumer Research. For those who follow academic publishing, you know the JCR is an FT50 listed journal. I mean, it's the absolute top tier of the field. This is not a blog post, it's rigorous science. The work comes from a heavyweight team, Liat Hadar and Yael Steinhart at Tel Aviv University, Gil Appel at George Washington University, and Yaniv Shani, also at Tel Aviv University. It's a solid group of researchers, and I will say whether or not you're a regular listener to our conversations, I would strongly urge you to make time to read this article. It's so thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed. We've put the link in the show notes. So let's set the stage, particularly for those who might be new to academic research or just starting their own journey into consumer behavior. The core concept here is what the authors call the cart composition effect. Right. In simple terms, for the, let's say, novice researcher, this effect proposes that the ratio of fun items to functional items in your shopping cart dictates whether you actually buy the stuff or walk away. Exactly. The researchers distinguish between two main categories. First, you have hedonic products, things designed for pleasure, excitement, or fun. And second, utilitarian products, which are practical, instrumental, and necessary. The candle versus the trash bags. Precisely. The core thesis of this paper is that shopping carts with a higher proportion of hedonic items are significantly more likely to be abandoned. And the reason, they argue, isn't price and it isn't shipping costs. It's consumer guilt. And that is where things get interesting and where I start to have some questions about the causality. Well, let me state my position clearly from the outset. I believe this paper provides a genuine breakthrough in understanding the why behind what is a massive industry problem. We know that cart abandonment rates hover around 70%, costing the industry roughly $18 billion a year. This research argues that the cart acts as a single evaluative context. When the balance tips too far toward pleasure, the psychological cost of guilt outweighs the desire for the product. The cart becomes this kind of accusation of indulgence, and so we abandon it to restore our moral equilibrium. I see why you think that, and I certainly appreciate the elegance of the theory. My position, however, comes from a place of, skepticism regarding the mechanism. I acknowledge the scale of the data, which is massive. We'll get to that. But I'm not fully sold on guilt
being the primary driver in every case. I come at it from more of a rational choice perspective. I suspect necessity is the real driver here. I don't abandon the trash bags because I actually need them to function in my daily life. I abandon the candle because, well, I don't need it. I question whether we need a complex psychological framework of guilt when a simpler economic framework of utility might explain the same behavior. Caesar cuts the other way this time. Let's dig into the evidence, specifically looking at how they built this theory from the ground up. Let's do it. We have to start with the sheer scope of the field data. We are talking about study 1A and 1B. The researchers analyzed almost 15 million items across nearly 10 million shopping sessions. The scale it's undeniable. We rarely see data sets this large in consumer psychology. It's impressive. Right. This wasn't a small lab survey. This was real transactional data from two different retailers, a massive multi-category store and a specialized outdoor gear store. And the correlation was incredibly robust. They looked at data from 90 different countries. As the ratio of hedonic items in the cart went up, the probability of abandonment went up. It held true, controlling for session duration, time of day, and even the total price. I'm sorry, but I find it hard to believe we can blindly trust the classification of 15 million items. This is where the methodology gets a little tricky for me. How do you define hedonic across that many products? Is a pair of running shoes hedonic because I enjoy running, or utilitarian because I need shoes to protect my feet? That is a fair question. The line between want and need can be blurry. Exactly. And they relied heavily on research assistants and generative AI, specifically ChatGPT, to classify these categories. For example, they had to distinguish between espadrilles, which are fashion items, and step-ins, which might be functional. The AI and the humans had to agree. But hedonic is inherently subjective. I mean, if I'm a professional athlete, a high-end sneaker is a tool of the trade. If I'm a collector, it's a toy. If the classification is noisy, the correlation might be spurious. I see your concern about subjectivity. However, the researchers anticipated this critique. They ran robustness checks where they excluded any category where the humans and the AI didn't perfectly agree. They essentially threw out the noisy data, the ambiguous running shoes, and focused only on the clear-cut cases. And even with the strictest definitions, the effect held true. The correlation between a fun cart and abandonment remained significant. That does strengthen their case, I'll admit. If the signal survives that kind of data pruning, there's something there. But correlation isn't causation. This brings me back to my main issue, the mechanism. You say it's guilt, I say it's necessity. If I have a cart full of toys, I abandon it because I wake up and realize I'm wasting money on things I don't need. If I have a cart full of tools, I buy them because I have a job to do. Why do we need to invoke guilt? It feels like we're over-psychologizing a rational decision. That's an interesting point, though. I would frame it differently. Need and guilt are often two sides of the same coin. I mean, we feel guilty because we don't need it. But the paper addresses this specifically in study 2, the experiment. Right, the scenario with the Amazon cart. Yes. They asked participants to imagine carts with 4 items. They manipulated the mix, so some had 3 hedonic items, like a scented candle, chocolate truffles, a funny t-shirt, and 1 utilitarian item. Others had the reverse ratio. And what did they find? First, participants explicitly rated their feelings of guilt higher in the high hedonic carts. But crucially, the researchers performed a mediation analysis. For the students listening, mediation analysis is a statistical method used to explain the process or mechanism by which one variable affects another. Think of it as finding the middleman. If A causes C, does it go through B? Exactly. And the analysis proved that guilt was the middleman. It drove the abandonment, not just the attractiveness of the items or the price. Mediation analysis is useful, sure, but self-reported guilt in a survey can be a bit, well, performative. People know they should feel guilty about buying candy, so they tick the box. It doesn't mean that's why they clicked close tab. I might say I feel guilty about eating a burger, but I eat the burger anyway. The feeling and the action can be disconnected. I'm not convinced by that line of reasoning because of study 3. This study was designed specifically to kill the necessity counterargument you're making. Walk me through that one again.
This was the one with the neutral items? Correct. They compared two types of carts. Cart A had one utilitarian item, let's say a tote bag, and two hedonic items, like faux succulents in a card game. Cart B had the same utilitarian tote bag, but instead of hedonic items, it had two neutral items, things like a phone stand or generic snack bars. Okay, so both carts have the same necessary item, the tote bag, and roughly the same price point. Exactly. If your theory was correct, that people only buy because of the necessary item, abandonment should be the same for both carts because the necessity factor is constant. The tote bag is in both. But it wasn't. The cart with the hedonic items had significantly higher abandonment than the cart with the neutral items. So adding the fun stuff actually hurt the chances of buying the useful stuff? Precisely. The presence of the fun stuff actively triggered the abandonment, even when the necessity was controlled for. The hedonic items didn't just fail to be bought. They poisoned the cart. That implies an emotional reaction, guilt, rather than a calculation of utility. That is a compelling argument. It forces me to reconsider the rational actor model. If I really just needed the tote bag, I should have bought it in both scenarios. But I do have another reservation. Have you considered the window shopping anomaly? This is study WA2 in the web appendix. Ah, the browsers. Right. We know people use carts as wish lists. They fill them up just to dream. If I'm explicitly window shopping, surely I don't feel guilt. I know I'm not buying it, I'm just looking. There's no financial commitment, so there should be no psychological cost. And yet the data showed the exact opposite. It did, and that is what I find so puzzling. Even when participants were told to imagine they were just window shopping, those with the high hedonic carts still showed higher abandonment rates. Why would I abandon a fantasy? I view that as evidence of just how deep-seated the psychological reaction is. The cart composition effect isn't a rational economic calculation, it's visceral. Even in a hypothetical browsing scenario, the hedonic heat of the cart triggers a negative response. The cart acts as a mirror. When it reflects back a purely self-indulgent image, we recoil. We close the tab to distance ourselves from that image, even if we never really intended to buy. It's not about the wallet, it's about the self. I come at it from a different way. Maybe it's not recoiling from guilt. Maybe it's just that hedonic items are harder to evaluate. A battery is a battery. I know what it does. A scented candle? I don't know if it smells good. I don't know if it fits my decor. The cognitive load is higher, so I abandon it. It's fatigue, not shame. That is a fair point about cognitive load. Determining the value of a luxury good takes more mental energy than buying trash bags. But that explanation falls apart when we look at the most exciting finding in the paper, the intervention. This is where the rubber meets the road for anyone working in e-commerce. You mean study 4A and 4B, the recommendation systems? This is brilliant. So the user has a hedonic cart, let's say that tea sampler and the chocolate. The system usually recommends similar items. You like chocolate? Here's more chocolate. Which makes sense. Consistency. If I'm in a treat myself mood, show me more treats. But this research suggests that is exactly the wrong move. When they recommended a utilitarian item like protein bars or an exercise t-shirt, abandonment of the original hedonic items dropped. This is the part I struggle with. Economic theory and just basic logic suggest that if you ask someone to spend more money by adding an extra item, they should be less likely to buy. You're increasing the cost, you should be increasing the abandonment. Why would paying more make me more likely to click buy? But you're viewing the cost purely in dollars. I'm viewing the cost in psychological currency. The utilitarian item cools down the cart. It shifts the perception of the bundle from indulgent to balanced. It lowers the psychological cost even as it raises the financial cost. So the protein bar is a functional alibi. Precisely. It provides a justification. I'm buying these protein bars for my health, so it's okay to get the chocolate too. It turns the shopping trip from a guilty pleasure into a supply run that happens to include some chocolate. But here's the kicker from study 4B. This worked even if the user didn't add the recommended item. That is my favorite detail. Just seeing the utilitarian option reduce the guilt.
See, that is where I start to wonder about alternative explanations again. I'm sorry, but I just don't buy that seeing a picture of batteries absolves me of my chocolate sins. Let me tell you why. Maybe the prompt "people also buy" makes the user feel part of a normative group. It's social proof. It's not the batteries that help. It's the feeling that other people do this, so I'm normal. It normalizes the purchase regardless of what the item is. I see why you might think that, but remember, the researchers tested this. They compared hedonic recommendations against utilitarian recommendations. If it was just social proof, people also buy, recommending another hedonic item should have had the same effect. It didn't. The utilitarian recommendation had a significantly stronger effect on reducing abandonment. The nature of the product mattered. It had to be something that signaled virtue or function. I will concede that the difference between the hedonic and utilitarian recommendation is strong evidence for your side. It suggests that the mix matters. It implies that we don't just judge products individually, we judge the basket as a holistic representation of our current behavior. Exactly. It suggests that the cart is a holistic entity. We don't evaluate items in isolation. We evaluate the bundle. And this has massive implications for practitioners. Retailers are currently optimizing for relevance, showing you more of what you clicked. This suggests they should optimize for balance. To save a hedonic cart, you need to recommend a boring, functional item. It's a very counterintuitive strategy. Want to sell that expensive perfume? Ask them if they need trash bags. It sounds absurd, but the data backs it up. It alleviates the consumer guilt that blocks the purchase. I suppose it connects to the concept of licensing in psychology. If I do something good or plan to buy something useful, I have a license to be bad. Buy the treat. Exactly. And this brings us to the conclusion of our analysis. The cart composition effect is a validated theoretical lens for viewing online behavior. It links abstract concepts like guilt and assimilation effects to hard metrics like abandonment. It proves that the buy button is guarded by our conscience, not just our bank account. I agree that the link is established here. The paper successfully moves the conversation from single-choice psychology to bundle psychology. For the academics listening, this confirms that mixed methods combining massive field data with controlled lab experiments is the gold standard for validating these kinds of subtle psychological effects. And for the practitioners? For practitioners, the takeaway is clear. Your recommendation algorithm might be too focused on more of the same. If you want to close the sale on luxury or fun items, offer the customer a way to balance the scale. Offer them utility. But I still have reservations about the universality of guilt. Go on. The paper touches on this, but individual differences must play a huge role. I mean, some people have high self-control, others have none. Some people feel guilt over a $5 coffee, others feel nothing buying a $5,000 watch. I would love to see future research break this down by personality type. Is this effect driven entirely by highly neurotic consumers, or do spendthrifts feel this guilt too? That's an excellent question. The paper assumes a general consumer profile, but you're right. Guilt sensitivity likely varies. However, given the 15 million data points in the field study, the effect appears to be generalized enough to matter at the aggregate level. Even if some people are immune, enough people feel the guilt to shift the market by billions of dollars. True. The aggregate signal is there. But I also wonder about the medium. Does this apply to physical grocery carts? That is a curious question. What do you think? Well, in a physical store, you've already done the work of driving there, walking the aisles. The sunk cost of effort is high. Abandoning a physical cart is a social spectacle. You have to leave it in the aisle and walk out past the cashier. Online, you just click X. The friction of leaving is zero. I suspect the virtual nature of the cart is essential to the guilt mechanism. The barrier to exit is so low online that these subtle psychological currents, like a twinge of guilt, can steer the ship. In a physical store, momentum takes over. If I have the cart, I'm checking out. Plus, in a physical store, your cart is visible to others. Maybe public shame plays a role there, whereas online it's private guilt. I might buy the broccoli just so the cashier doesn't judge my 3 pints of ice cream. Another area for future exploration is the definition of utilitarian. Could eco-friendly claims function the same way? Oh, that's interesting. You mean green guilt? Exactly.
If I have a cart full of plastic toys, but I add a Save the Whales donation or a carbon offset, does that reduce the abandonment? That would align perfectly with the theory. It's a moral offset. You're balancing the ledger, just like with the batteries. If the mechanism is indeed guilt reduction, then anything that signals virtue should work. It doesn't have to be functional, it just has to be good. It really opens up a new way of thinking about the checkout experience. It's not just a transaction, it's a moment of moral adjudication. We're asking ourselves, am I the kind of person who buys this? Which makes me think about my own Amazon cart right now. I have a very expensive coffee grinder sitting in there. Just the grinder? Just the grinder, and I haven't bought it yet. I keep looking at it, looking at the price, and closing the app. Maybe you need to add some coffee filters. Or some descaling solution. You know, you might be right. If I add the maintenance kit, it feels like a responsible investment in my morning routine, rather than just a fancy toy. It frames the purchase as maintenance rather than indulgence. See? The cart composition effect in action. I hate that it works, but I think it might. I am going to try it tonight. This paper really forces us to look at the buy button differently. It's not just about price or desire. It's about whether we can live with the story the cart tells us about ourselves. And whether we need a few utilitarian props to make that story palatable. We hope this discussion has given you a new perspective on your own late-night browsing habits. And perhaps a strategy for those of you running e-commerce sites. Stop recommending more of the same. Try a little balance. Thank you for joining us. We'll see you next time. Goodbye. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আপনার সাথে কি কখনো এমন হয়েছে? ধরুন রাত 2টো বাজে, ঘরের সব আলো নেভানো, আর শুধু ফোনের স্ক্রিনের আলোয় আপনার মুখটা ভাসছে। আপনি অনলাইনে একের পর এক ওয়েবসাইটে ঘুরছেন, আর আপনার শপিং কার্টটা পছন্দের সব জিনিস দিয়ে প্রায় উপচে পড়ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো প্রায়ই হয়। একটা সুন্দর ডিজাইনের কফি মগ, একটা নতুন বই যেটা হয়তো কোনোদিনই পড়া হবে না, বা হয়তো লেটেস্ট কোনো গ্যাজেট। কার্টটা ভর্তি আর মনটাও বেশ খুশি খুশি লাগছে। একদম। কিন্তু ঠিক যেই মুহূর্তে আপনি চেকআউট বাটনে ক্লিক করতে যাবেন, ঠিক তখনই ভেতর থেকে একটা আওয়াজ আসে, 1 মিনিট, আসলে কি এই সবগুলো জিনিস আমার দরকার? আর এই একটা ছোট্ট দ্বিধার মুহূর্তের কারণে জানেন, গোটা বিশ্বের ই-কমার্স কোম্পানিগুলোর প্রতি বছর প্রায় $18 বিলিয়ন বিক্রি হাতছাড়া হয়ে যায়। $18 বিলিয়ন? হ্যাঁ, এটা কোনো ছোটখাটো সংখ্যা নয়। অনলাইন ব্যবসার জগতে এটা একটা বিশাল বিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন। ঠিক তাই। আর এই সাধারণ কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে আজকের আমাদের এই আলোচনা, যা একটি অসাধারণ গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি। আর এই গবেষণাটা কিন্তু এমনি কোনো আর্টিকেল নয়, এটা প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল অফ কনজিউমার রিসার্চে। যারা মার্কেটিং বা কনজিউমার বিহেভিয়ার নিয়ে কাজ করেন তারাও জানেন যে এটা কি জিনিস। এটা একটা টপ টায়ার FT50 লিস্টেড জার্নাল। একদম, এই ফিল্ডের অলিম্পিক্স বলা যেতে পারে। এর লেখকরা হলেন লিয়াত হাদার, ইয়ায়েল স্টেনহার্ট, গিল আপেল এবং ইয়ানিভ শানি। তারা তেল আবিভ ইউনিভার্সিটি এবং জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মতো বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানের গবেষক। তাদের এই কাজটা বাকি অসাধারণ। আমরা সাধারণত এটা বলি না, কিন্তু আজকের পর্বের জন্য একটা অনুরোধ করতে চাই। আচ্ছা, আমাদের এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু দয়া করে এই গভীর এবং নিবিড়ভাবে পর্যালোচিত গবেষণাপত্রটি পড়ার জন্য কিছুটা সময় বের করবেন। আমরা আসল আর্টিকেলের লিঙ্ক শো নোটসে দিয়ে দিয়েছি। বিশেষ করে যারা গবেষণা জগতে নতুন পা রাখছেন তাদের জন্য এটা একটা মাস্টার ক্লাস হতে পারে। তাহলে চলুন আজকের আলোচনার গভীরে প্রবেশ করা যাক। আচ্ছা, মূল প্রশ্নটা ছিল, কেন মানুষ তাদের অনলাইন শপিং কার্ট ভর্তি করার পরও শেষ মুহূর্তে কেনাকাটা না করেই চলে যায়? আর তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হলো, কার্টে কি ধরনের জিনিস আছে তার উপর কি এই সিদ্ধান্তটা নির্ভর করে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষকরা আমাদের কেনাকাটার দুটো একদম বেসিক ধরনকে আলাদা করেছেন। প্রথমটা হলো হেডোনিক পণ্য। নামটা শুনতে একটু কঠিন লাগলেও ব্যাপারটা খুব সোজা। তাই হেডোনিক পণ্য মানে হলো শখের জিনিস,
আনন্দের জিনিস, যেগুলো আমরা প্রয়োজন থেকে কিনি না, কিনি ভালো লাগা থেকে। ও আচ্ছা, যেমন ধরুন একটা পারফিউম, একটা সুন্দর ডিজাইনার কুশন কভার, বা হয়তো আপনার পছন্দের ব্র্যান্ডের একটা টি শার্ট। এগুলো আমাদের মন ভালো করে দেয়, মানে আনন্দ দেয়। বুঝেছি। আর ঠিক এর উল্টোটা হলো ইউটিলিটারিয়ান পণ্য, পূরণের জন্য কেনা হয়। যেমন ব্ল্যাকআউটের জন্য সাধারণ মোমবাতি। ঠিক, বা ঘুমানোর জন্য একটা সাধারণ বালিশ, ব্যায়াম করার জন্য একটা সাদামাটা শর্ট। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজন মেটানো, শখ নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো মাঝে মাঝে এই দুটো লাইনের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যায়, তাই না? যেমন একটা সাধারণ শার্ট হয়তো ইউটিলিটেরিয়ান, কিন্তু একটা লাক্সারি ব্র্যান্ডের শার্ট কি হেডনিক হয়ে যায়? গবেষকরা কি এই বিষয়টা নিয়ে ভেবেছেন? দারুণ একটা পয়েন্ট। হ্যাঁ, তারা এটা নিয়ে ভেবেছেন, এবং তাদের গবেষণায় পণ্যগুলোকে আলাদা করার জন্য খুব ইন্টারেস্টিং একটা উপায় ব্যবহার করেছেন, যেটা নিয়ে আমরা একটু পরেই কথা বলবো। আচ্ছা, কিন্তু তার আগে তাদের মূল হাইপোথিসিস বা ধারণাটা বোঝা দরকার। তারা এটাকে বলছেন দ্য কার্ট কম্পোজিশন ইফেক্ট। দ্য কার্ট কম্পোজিশন এফেক্ট, অর্থাৎ কার্টের গঠন বা মিশ্রণের প্রভাব। জিনিসের চেয়ে শখের বা হেডনিক জিনিসের অনুপাত অনেক বেশি থাকে, তখন সেই কার্টটা ফেলে রেখে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যায়। ঠিক। তার মানে আমার কার্টে যদি শুধু পারফিউম, ভিডিও গেম আর ডিজাইনার মার্ক থাকে, তাহলে আমার সেই কার্টটা অ্যাবান্ডন করার চান্স বেশি। ঠিক তাই। আর এর পেছনের মনস্তাত্ত্বিক কারণটা হলো অপরাধবোধ, মানে গিল্ট। হ্যাঁ, যখন আপনার কার্টটা শুধু শখের বা বিলাসবহুল জিনিসে ভরা থাকে, তখন আমাদের মস্তিষ্কের একটা অংশ বলে ওঠে, আমি কি শুধু শুধু টাকাটা নষ্ট করছি? এগুলো তো না কিনলেও চলতো। এই কেনাকাটাকে কোনো যুক্তি দিয়ে দাঁড় করানো কঠিন হয়ে যায়। একদম। এটা অনেকটা এরকম, ধরুন আপনাকে একটা প্লেটে শুধু কেক, পেস্ট্রি আর আইসক্রিম দেওয়া হলো। এটা খেতে গেলে আপনার মনে একটা দ্বিধা কাজ করতেই পারে, এত মিষ্টি একসাথে খাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? কিন্তু যদি প্লেটে ভাত, ডাল, সবজির মতো মূল খাবারের সাথে অল্প একটু ডেজার্ট থাকে, তখন সেই অপরাধবোধটা কিন্তু আর থাকে না। একেবারে পারফেক্ট অ্যানালজি। শপিং কার্ট ক্ষেত্রেও ঠিক এই মনস্তত্ত্বটাই কাজ করে। তাই? হ্যাঁ, কার্টে থাকা ওই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো, মানে ধরুন টুথপেস্ট বা চাল ডাল, ওই শখের জিনিসগুলো কেনার জন্য একটা মানসিক জাওয়াজ বা জাস্টিফিকেশন তৈরি করে দেয়। ও আচ্ছা। আমাদের মন তখন বলে, আমি তো প্রয়োজনীয় জিনিসও কিনছি, তাহলে তার সাথে একটা শখের জিনিস কিনতেই পারি। ওই ইউটিলিটেরিয়ান আইটেমগুলো আমাদের ব্রেনকে একটা লাইসেন্স দিয়ে দেয় শখের জিনিস কেনার জন্য। এই আইডিয়াটা শুনতে দারুণ লাগছে। গিল্টের ব্যাপারটা আমি নিজেও ফিল করি। কিন্তু সায়েন্টিস্টদের জন্য তো ফিলিংস যথেষ্ট না, তাদের প্রমাণ লাগবে। অবশ্যই। এত সাবজেক্টিভ একটা জিনিস, মানে শপিং কার্ট গিল্ট, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার জন্য তারা শুরুটা করলো কিভাবে? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর এখানেই এই গবেষণার আসল সৌন্দর্য। তারা একটা মিক্সড মেথড অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করেছে। মিক্সড মেথড মানে তারা শুধু একটা উপায়ের উপর ভরসা করেনি, তারা বাস্তব জগতের ডেটা এবং ল্যাবের নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা দুটোকেই একসাথে ব্যবহার করেছে। যারা নিজেরা গবেষণা শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য এটা একটা বড় শিক্ষা। তার মানে প্রথম ধাপ ছিল বাস্তব দুনিয়ায় কি ঘটছে সেটা দেখা। হ্যাঁ, প্রথম ধাপ ছিল একটা ফিল্ড স্টাডি। তারা দুটি ভিন্ন অনলাইন স্টোরে ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন, এবং ডেটা সেটের আকারটা শুনলে আপনি অবাক হবেন। প্রায় 1.5 কোটি আইটেম। 1.5 কোটি? এটা তো অবিশ্বাস্য পরিমাণ ডেটা। কি ধরনের স্টোর ছিল এগুলো? একটা ছিল বিভিন্ন ক্যাটাগরির পণ্যের একটি বড় অনলাইন স্টোর, অনেকটা অ্যামাজনের মতো। আচ্ছা। আর অন্যটা ছিল আউটডোর গিয়ারের একটি বিশেষায়িত দোকান, যেখানে ক্যাম্পিং বা হাইকিংয়ের সরঞ্জাম বিক্রি হয়। দুটো ভিন্ন ধরনের বাজার, কিন্তু ফলাফল ছিল একই। ফলাফলটা কি ছিল? তাদের হাইপোথেসিস কি সত্যি প্রমাণিত হলো? একদম। দুটো স্টোরেই তারা দেখতে পেলেন যে কার্টগুলোতে হেডনিক বা শখের পণ্যের অনুপাত বেশি ছিল, সেই কার্টগুলো পরিত্যাগ করার হারও চোখে পড়ার মতো বেশি ছিল। মানে তাদের ধারণাটা বাস্তব ডেটাতেও হুবহু মিলে গেছে। হুবহু। এখানে একটা প্রশ্ন আসছে। আপনি একটু আগে বললেন যে হেডনিক আর ইউটিলিটেরিয়ান আলাদা করাটা মাঝে মাঝে কঠিন। 1.5 কোটি আইটেমকে তারা ভাগ করলো কিভাবে? নিশ্চয়ই একজন একজন করে বসে করেনি। এখানেই তো আধুনিক প্রযুক্তির মজা। তারা প্রথমে কিছু মানুষকে দিয়ে একটা স্যাম্পল আইটেমকে রেটিং করিয়ে নিয়েছে। আচ্ছা। তারপর সেই ডেটার উপর ভিত্তি করে একটা জেনারেটিভ এআই মডেলকে ট্রেন করিয়েছে, যেটা বাকি লক্ষ লক্ষ আইটেমকে নিজে থেকেই হেডনিক বা ইউটিলিটেরিয়ান হিসেবে ভাগ করে দিয়েছে। ওয়াও, মানুষ আর মেশিনের অসাধারণ মেলবন্ধন। ঠিক। কিন্তু একটা সমস্যা তো থেকেই যায়।
ফিল্ড স্টাডি তো শুধু একটা সম্পর্ক বা কোরিলেশন দেখাতে পারে। হ্যাঁ, মানে শখের জিনিস বেশি থাকলে কার্ট বেশি পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু শখের জিনিসের কারণেই পরিত্যক্ত হয় এটা তো জোর দিয়ে বলা যায় না। এক্স্যাক্টলি। এটাকে বলে কজ অ্যান্ড ইফেক্ট বা কারণ এবং শ্লেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করা। এমনও তো হতে পারে যে যারা শখের জিনিস বেশি কেনে তারা এমনিতেই একটু বেশি ইনডিসাইসিভ বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। হ্যাঁ, হতে পারে। দুটো ঘটনার মধ্যে কানেকশন আছে, কিন্তু একটা আরেকটার কারণ নাও হতে পারে। এই সম্ভাবনাটা বাদ দেওয়ার জন্যই কন্ট্রোলড এক্সপেরিমেন্ট বা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার প্রয়োজন। আচ্ছা, তাহলে ল্যাবে গিয়ে তারা এই কারণ শ্লেষ্ঠ সম্পর্কটা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন, কিভাবে করলেন সেটা? তাদের দ্বিতীয় স্টাডিতে তারা ঠিক এই কাজটাই করেছেন। তারা অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করে বিভিন্ন ধরনের কাল্পনিক অনলাইন কার্ট দেখানো হয়েছে। যেমন একটা গ্রুপকে দেখানো হলো এমন একটা কার্ট যেখানে 4টেই হেডনিক পণ্য, আরেকটা গ্রুপকে দেখানো হলো এমন কার্ড যেখানে একটা হেডনিক আর 3টে ইউটিলিটেরিয়ান পণ্য আছে, কিন্তু দুটো কার্টের মোট দাম ছিল একই। তার মানে টাকার অঙ্কটা কোনো ফ্যাক্টর ছিল না, পার্থক্যটা ছিল শুধু কার্টের কম্পোজিশনে। তারপর তাদের জিজ্ঞেস করা হলো এই কার্ডটা কেনাকাটা করার সময়ে তাদের কেমন অনুভূতি হচ্ছে এবং তারা এটা কেনার সম্ভাবনা কতটুকু। ফলাফল ছিল একেবারে স্পষ্ট। কি ছিল ফলাফল? যে কার্টে বেশি হেডনিক পণ্য ছিল সেটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেক বেশি অপরাধবোধ তৈরি করেছে এবং তারা সেই কার্টটি পরিত্যাগ করার ইচ্ছাও অনেক বেশি প্রকাশ করেছে। তার মানে এটা সরাসরি প্রমাণ করে যে কার্টের গঠনটাই মানুষের অনুভূতি এবং সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে। একদম। দারুণ। কিন্তু আমার মাথায় আরেকটা বিকল্প ব্যাখ্যা আসছে। বলুন। হতে পারে মানুষ শুধু প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ছাড়তে চায় না বলে এমনটা হচ্ছে, মানে অপরাধ বোধের জন্য নয়, বরং কারণ কার্টে একটা ইউটিলিটেরিয়ান প্রোডাক্ট আছে যেটা তার আসলেই দরকার। ব্রিলিয়েন্ট পয়েন্ট। আর গবেষকরাও ঠিক এই প্রশ্নটাই নিজেদের করেছিলেন। এই বিকল্প ব্যাখ্যাটা বাদ দেওয়ার জন্য তারা স্টাডি 3 ডিজাইন করেন। স্টাডি 3? হ্যাঁ, এখানে তারা দুটো কার্টের তুলনা করেন। একটা কার্টে ছিল একটা ইউটিলিটেরিয়ান পণ্য, যেমন ধরুন একটা বেসিক পাওয়ার ব্যাংক, আর দুটো হেডনিক পণ্য, যেমন একটা সুন্দর নোটবুক আর একটা ফ্যান্সি পেন। ওকে। আর অন্য কার্টে ছিল সেই একই ইউটিলিটেরিয়ান পাওয়ার ব্যাংক, কিন্তু সাথে দুটো নিরপেক্ষ বা নিউট্রাল পণ্য, যেগুলো খুব বেশি হেডনিক বা ইউটিলিটেরিয়ান নয়। যেমন সাধারণ ক্লিপ বা স্ট্যাপলার। তার মানে দুটো কার্টেই একটা করে প্রয়োজনীয় জিনিস আছে। পার্থক্যটা হলো বাকি দুটো পণ্যে একদিকে শখের, অন্যদিকে নিরপেক্ষ। বোঝা গেল। তাহলে এবার অপরাধবোধের ভূমিকাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর সেটাই হলো। ফলাফলে দেখা গেল যে কার্টে হেডনিক পণ্য ছিল সেটি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি পরিত্যক্ত হয়েছে। তার মানে এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে মূল ভেলেনটা হলো হেডনিক পণ্য থেকে তৈরি হওয়া অপরাধবোধ, নিছক প্রয়োজনীয়তা নয়। ঠিক তাই। ওকে, তাহলে সমস্যাটা খুব ভালোভাবে বোঝা গেল। শখের জিনিস দিয়ে কার্ট ভরলে আমাদের অপরাধবোধ হয় এবং আমরা কেনাকাটা না করেই পালিয়ে যাই। কিন্তু এর সমাধান কি? ই-কমার্স কোম্পানিগুলো এই $18 বিলিয়ন বাঁচানোর জন্য কি করতে পারে? আমার মনে হচ্ছে এখানেই গবেষণার সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং প্রায়োগিক দিকটা উঠে আসবে। একদম ঠিক। গবেষকরা শুধু সমস্যা চিহ্নিত করেই থেমে থাকেননি, তারা একটি অসাধারণ কার্যকরী সমাধানও পরীক্ষা করে দেখেছেন। আর সেই সমাধানটি লুকিয়ে আছে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোর রেকমেন্ডেশন ইঞ্জিনের মধ্যে। রেকমেন্ডেশন ইঞ্জিন মানে ওই যে কাস্টমার্স হু বট দিস অলসো বট দেখায়, সেই সিস্টেমটা? হ্যাঁ, তাদের স্টাডি 4A এবং 4Bতে তারা এটাই পরীক্ষা করেছেন। তারা যা করেছেন তা হলো, যখন একজন ক্রেতার কার্টে বেশ কয়েকটা হেডনিক পণ্য থাকে, যেমন ধরুন দামি চকলেট, সুগন্ধি চা, একটা ভিডিও গেম, আচ্ছা, তখন তাকে যদি হঠাৎ করে একটা ইউটিলিটেরিয়ান বা প্রয়োজনীয় পণ্য কেনার জন্য সুপারিশ করা হয়, যেমন একটা প্রোটিন বার বা একটা পানির বোতল, তখন সেই কার্টটি পরিত্যাগ করার সম্ভাবনা নাটকীয়ভাবে কমে যায়। 1 মিনিট, এটা তো অবিশ্বাস্য। তার মানে আমার শখের জিনিসের কার্টে একটা কাজের জিনিসের সাজেশন দেখালেই আমার অপরাধবোধ কমে যাবে। এখানেই গবেষণার সবচেয়ে অবাক করা, সবচেয়ে কাউন্টার ইনটিউটিভ আবিষ্কারটা বেরিয়ে আসে। কি সেটা? ক্রেতাকে ওই সুপারিশ করা ইউটিলিটেরিয়ান পণ্যটি কিনতেও হবে না। কি বলছেন? কার্টে যোগও করতে হবে না?
শুধু চোখে দেখলেই হবে? এক্স্যাক্টলি। ক্রেতাকে ওই প্রোটিন বারটা কার্টে যোগও করতে হবে না। শুধুমাত্র সুপারিশটি দেখার ফলে আ মেয়ার সাজেশন ক্রেতার মনে কার্টটির সম্পর্কে যে সামগ্রিক হেডনিক অনুভূতি তৈরি হয়েছিল তা কিছুটা প্রশমিত হয়। অপরাধবোধের মেঘটা একটু কেটে যায়। হ্যাঁ, আর কেনাকাটা সম্পূর্ণ করার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এটা একটা অদ্ভুত সাইকোলজিক্যাল লুপ হোল। তার মানে আমার ব্রেন ওই ইউটিলিটেরিয়ান পণ্যের সাজেশনটাকে একটা সিগন্যাল হিসেবে নিচ্ছে যে আমি তো চাইলে কাজের জিনিসও কিনতে পারতাম, আর এটাই আমার শখের জিনিসগুলো কেনার জন্য একটা মানসিক লাইসেন্স দিয়ে দিচ্ছে। ঠিক। আমাদের ব্রেন আসলেই অদ্ভুতভাবে কাজ করে। অন্য আরেকটা হেডনিক পণ্যের সুপারিশ করা হয় তাহলে কিন্তু এই প্রভাবটা দেখা যায় না। ও আচ্ছা। অপরাধবোধ কমাতে পারে শুধুমাত্র একটি ইউটিলিটেরিয়ান পণ্যের সুপারিশ। তাহলে এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা কি শিখতে পারি? বিশেষ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকদের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি? ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো তাদের রেকমেন্ডেশন ইঞ্জিনগুলোকে আরও বুদ্ধিমান এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে সচেতন হতে হবে। শুধু অন্যেরা কি কিনেছে বা এই পণ্যের সাথে এটা যায় দেখানোই যথেষ্ট নয়। সিস্টেমটাকে বুঝতে হবে যে কার্টের মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্যটা কেমন। মানে কার্টটা কি বেশি হেডনিক হয়ে যাচ্ছে কিনা? একদম। যখন কার্টে অনেক হেডনিক পণ্য জমা হয় তখন সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা মানানসই ইউটিলিটেরিয়ান পণ্যের সুপারিশ করতে পারে। এটা বিক্রির হার বাড়াতে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো বাই নাও বাটন। আজকাল সব প্ল্যাটফর্ম যেমন ইনস্টাগ্রাম বা অ্যামাজন এই এক ক্লিকে কেনাকাটার দিকে ঝুঁকছে। হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু এই গবেষণা অনুযায়ী হেডনিক পণ্যের ক্ষেত্রে এই বটনটি হয়তো উল্টো ফল দিতে পারে। কিভাবে? কারণ এটি ক্রেতাকে কার্টে অন্য কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস যোগ করে মানসিক ভারসাম্য আনার সুযোগ দেয় না। সরাসরি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে গেলে অপরাধবোধটা বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। একদম ঠিক। আর একাডেমিক এবং গবেষকদের জন্য এই গবেষণাটি পছন্দ, অপরাধবোধ এবং যৌক্তিকতা নিয়ে আমাদের পুরনো তত্ত্বগুলোকে অনলাইন শপিংয়ের জটিল বাস্তবতায় নতুন করে দেখতে সাহায্য করেছে। এটা দেখিয়েছে যে মানুষ শুধু একটা পণ্যের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় না, বরং পুরো কার্টের প্রেক্ষাপট বা কনটেক্সট তার সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই গবেষণাটা সত্যি অনেক নতুন চিন্তার দরজা খুলে দিয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য কিছু প্রশ্নও রেখে গেছে। অবশ্যই। যেমন আমার মাথায় আসছে, এই কার্ট কম্পোজিশন এফেক্ট কি কোনো সুপারমার্কেটের ফিজিক্যাল ট্রলিতেও কাজ করবে? গবেষকরা মনে করেন সম্ভবত না। কেন? কারণ মানুষ অনলাইন কার্টকে অনেক বেশি পরিকল্পনার একটা টুল হিসেবে ব্যবহার করে, যেখানে অনেক কিছু যোগ বিয়োগ করা হয়, একটা উইশ লিস্টের মতো। ফিজিক্যাল ট্রলিতে আমরা সাধারণত সেই জিনিসগুলোই তুলি যেগুলো কেনার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত। আচ্ছা, মানে সেখানে এত কাটাছেঁড়া করার সুযোগ কম। ঠিক। আরেকটা প্রশ্ন, যারা শুধু ব্রাউজ করার জন্য বা উইন্ডো শপিং করার জন্য কার্টে জিনিস যোগ করে, তাদের ক্ষেত্রেও কি একই প্রভাব দেখা যাবে? মানে যারা কেনার উদ্দেশ্যে কার্টে কিছু রাখে না? হ্যাঁ, অনেকেই তো আছে যারা শুধু মজা করার জন্য কার্ট ভর্তি করে। খুব ভালো প্রশ্ন। গবেষণাপত্রের পরিশিষ্টে একটা ছোট স্টাডিতে তারা এই বিষয়টা দেখেছেন এবং তাদের প্রাথমিক ফলাফল বলছে উত্তরটি সম্ভবত হ্যাঁ। তাই নাকি? অর্থাৎ কেনার উদ্দেশ্য না থাকলেও হিডনিক পণ্যে ভরা একটি কার্ট আমাদের মধ্যে বেশি অপরাধবোধ তৈরি করতে পারে, যা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আর শেষ একটা প্রশ্ন, অপরাধবোধ কমানোর জন্য কি অন্য কোনো উপায় আছে? যেমন ধরুন একটা বড় ডিসকাউন্ট দেওয়া বা পণ্যের গায়ে পরিবেশ বান্ধব বা ইকো ফ্রেন্ডলি লেবেল লাগানো, এগুলো কি একটা প্রয়োজনীয় জিনিস যোগ করার মতোই জাওয়াজ হিসাবে কাজ করতে পারে? এটা ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য একটি চমৎকার দিক হতে পারে। যে কোনো ধরনের ইতিবাচক জাওয়াজ বা জাস্টিফিকেশনই এই হিডনিক গিল্ট কমাতে সাহায্য করতে পারে। ঠিক। ডিসকাউন্ট হয়তো বলবে তুমি টাকা বাঁচাচ্ছ, আর ইকো ফ্রেন্ডলি লেবেল বলবে তুমি পৃথিবীর উপকার করছো। দুটোই হয়তো শখের জিনিস কেনার অপরাধবোধ কমাতে পারে। তাহলে আজকের আলোচনা আমরা শেষ করব আমাদের সবার জন্য একটি চিন্তার খোরাক রেখে। অবশ্যই। পরবর্তীবার যখন আপনি কোনো অনলাইন শপিং কার্ট অ্যাবান্ডন করার কথা ভাববেন, তখন এক মুহূর্তের জন্য থামুন, কার্টটির দিকে ভালো করে একবার তাকান। এটি কি আপনার চাহিদা দিয়ে ভরা নাকি প্রয়োজন দিয়ে? আর ভাবুন তো, শুধু একটি প্রয়োজনীয় জিনিসের সাজেশন কি আপনার পুরো কেনাকাটার অনুভূতিটা বদলে দিতে পারত? এই প্রশ্নটাই হয়তো আজকের আলোচনার সবচেয়ে বড় শিক্ষা।
नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। सोचिए, देर रात का वक्त है, आप अपने फोन पर बस ऐसे कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ, अक्सर होता है। और आप ऑनलाइन कुछ खरीदारी करने का मन बना लेते हैं। एक शानदार दिखने वाली टी शर्ट, कुछ इंपोर्टेड चॉकलेट्स और शायद एक खुशबूदार मोमबत्ती आप अपनी कार्ट में डालते हैं। अच्छा कॉम्बो है ना? पर फिर आप कुलबे देखते हैं, एक सेकंड के लिए सोचते हैं और फिर अचानक ब्राउजर टैब बंद कर देते हैं। ये तो मेरी कहानी लग रही है। हम सबकी कहानी है ये। और ये जो एक छोटी सी आदत लगती है, यही आदत ई कॉमर्स कंपनियों के लिए, आप मानेंगे नहीं, अरबों डॉलर का सरदर्द है। बिल्कुल। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 70% से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स को खरीदारी पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया जाता है। 70%? हाँ, और इससे हर साल दुनिया भर में लगभग 18 अरब डॉलर का अनुमानित नुकसान होता है। 18 अरब डॉलर, ये तो बहुत बड़ी रकम है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। और इसी पहेली की जड़ तक पहुंचने के लिए एक बेहद दिलचस्प रिसर्च की गई है। अच्छा। हाँ, आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है, जो कि दुनिया के टॉप बिजनेस जर्नल्स की FT50 लिस्ट में शामिल है। ओके, तो ये काफी प्रतिष्ठित काम है। बहुत ज्यादा। ये रिसर्च टेल अवीव यूनिवर्सिटी के लियात हदार, यायल स्टाइनहार्ट, यानिव शानी और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के गिल अपेल ने की है। और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले इस बेहतरीन और बारीकी से किए गए पीयर रिव्यू आर्टिकल को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालें। हाँ, चाहे आप हमें सब्सक्राइब करें या ना करें। बिल्कुल, इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। खासतौर पर जो लोग अकादमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं, उनके लिए पेपर एक बेहतरीन उदाहरण है। सही बात है। और अगर इस पूरी रिसर्च का निचोड़ एक लाइन में बताना हो तो वो कुछ यूं है कि हम अक्सर अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मजे की चीजें खरीदते हुए हमें अपराध बोध, मतलब गिल्ट महसूस होता है। गिल्ट शॉपिंग करने में? हाँ, लेकिन इसका हल इतना आसान है कि यकीन नहीं होता। कंपनियां सिर्फ एक काम की चीज का सुझाव देकर हमारी इस हिचकिचाहट को दूर कर सकती है। एक मिनट, मतलब भले ही हम उस चीज को खरीदे भी नहीं? बिल्कुल, सिर्फ सुझाव ही काफी है। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये शौक की चीजें और जरूरत की चीजें क्या हैं? अच्छा सवाल है। रिसर्च की भाषा में वो हेडोनिस्टिक और यूटिलिटेरियन में क्या फर्क है? देखिए, हेडोनिस्टिक प्रोडक्ट्स वो हैं जो हमें खुशी, मजा या इंद्रियों को सुख देने के लिए खरीदे जाते हैं। जैसे चॉकलेट ट्रफल्स। हाँ, या एक महंगी खुशबूदार मोमबत्ती या कोई वीडियो गेम। इनका कोई खास व्यवहारिक मकसद नहीं होता, ये बस अच्छा महसूस कराते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स वो हैं जो किसी जरूरत को पूरा करते हैं या कोई काम आते हैं, जैसे घर के लिए इमरजेंसी मोमबत्तियां, या नाश्ते के लिए प्रोटीन बार्स। बिल्कुल, या प्रिंटर के लिए कागज। ये व्यवहारिक होते हैं, जरूरी होते हैं। समझ गया। तो एक तरफ है चॉकलेट्स और दूसरी तरफ है मान लीजिए दाल चावल। लेकिन रिसर्च ये कह रही है कि ये मायने नहीं रखता कि कार्ट में क्या है, बल्कि इन दोनों का अनुपात क्या है, वो जरूरी है। एग्जैक्टली। इसे ही कार्ट कॉम्पोजिशन इफेक्ट कहा गया है। पर ये अनुपात, ये हमें दोषी क्यों महसूस कराता है? यहीं पर इंसान का मनोविज्ञान काम करता है। देखिए, जरूरत की चीजों पर पैसा खर्च करना हमें ठीक लगता है, हम उसे आसानी से सही ठहरा सकते हैं। हाँ, कि अरे ये तो जरूरी था। बिल्कुल, लेकिन शौक की चीजें खरीदना, खासकर जब वो ज्यादा हो, तो दिमाग में एक आवाज आती है कि क्या ये फिजूल खर्ची है। अपराध बोध। इससे एक तरह का गिल्ट पैदा होता है। जब आपकी कार्ट में शौक की चीज़ों का पलड़ा भारी हो जाता है, मान लीजिए 3 शौक की चीज़ें और 1 ज़रूरत की, तो पूरी की पूरी कार्ट ही एक बड़ी फिजूल खर्ची लगने लगती है। और उस अपराधबोध से बचने का सबसे आसान रास्ता? ब्राउज़र बंद कर दो, कार्ट को छोड़ दो। रिसर्च की पहली 2 परिकल्पनाएं इसी मनोविज्ञान पर टिकी हैं। ये थ्योरी सुनने में तो काफी दिलचस्प है, पर क्या असल दुनिया में भी ऐसा होता है? मेरा मतलब है, कंपनियों के पास तो लाखों खरीदारों का डेटा होता है। क्या शोधकर्ताओं ने उस असली डेटा में इस पैटर्न को देखा? हाँ, और यहीं से ये रिसर्च सिर्फ एक थ्योरी से ज्यादा मजबूत हो जाती है। उन्होंने हवा में बात नहीं की, उन्होंने इसे परखा। कैसे? उन्होंने 2 बहुत बड़े फील्ड डेटा सेट का विश्लेषण किया। पहला एक मल्टी कैटेगरी ऑनलाइन स्टोर का था, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ आइटम्स का डेटा था। 1.5 करोड़? ये तो बहुत विशाल डेटा है। बहुत ज्यादा। और दूसरा एक आउटडोर गियर बेचने वाले स्टोर का था। अच्छा, जहां लोग टेंट और कैंपिंग का सामान खरीदते हैं। 2 अलग-अलग तरह के स्टोर। हाँ, ताकि देख सकें कि असर हर जगह है या नहीं। तो क्या नतीजा निकला?
क्या दोनों में एक ही जैसा पैटर्न दिखा? बिल्कुल एक जैसा। दोनों ही डेटा सेट में नतीजा साफ था। जिन कार्ट्स में हेडोनिस्टिक प्रोडक्ट्स यानी शौक की चीज़ों का अनुपात ज़्यादा था, उन्हें छोड़ने की संभावना भी सांख्यिकीय रूप से काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, ये एक बहुत मजबूत पैटर्न था जो अलग अलग तरह के स्टोर्स और प्रोडक्ट्स पर भी लागू हो रहा था। तो ये तो साफ हो गया कि असल दुनिया में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो पैटर्न तो है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा उलझन में हूँ। हो सकता है इसकी वजह अपराध बोध ना हो सकता है लोग सिर्फ अपने बजट के बारे में सोच रहे हों। शौक की चीजों पर खर्च करना आसान होता है और जब बिल बढ़ता है तो वे पीछे हट जाते हैं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं हो सकती। आपका सवाल बिल्कुल सही है और एक अच्छे रिसर्चर की यही पहचान है कि वो हर मुमकिन वजह के बारे में सोचें। मतलब ये साबित करना कि वजह अपराध बोध ही है, कुछ और नहीं। हाँ, अकादमिक रिसर्च में इसी क्यों का जवाब ढूंढना सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल काम होता है। और इसी क्यों का जवाब देने के लिए उन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए। अच्छा, तो वो लैब में गए ये देखने के लिए कि लोगों के दिमाग में असल में क्या चल रहा है? बिल्कुल। उन्होंने एक प्रयोग में लोगों को एक काल्पनिक अमेज़न कार्ट दिखाया जिसमें 4 आइटम थे। ओके। और यहाँ उन्होंने चालाकी से कार्ट के मिश्रण को बदला। कुछ लोगों को ऐसा कार्ट दिखाया जिसमें चारों शौक की चीजें थीं, जैसे फैंसी चॉकलेट, एक नॉवेल वगैरह। हाँ, दूसरे ग्रुप को एक ऐसा कार्ट दिखाया जिसमें 3 शौक की और एक जरूरत की चीज थी, और इसी तरह अलग अलग मिश्रण बनाए। और फिर उनसे पूछा होगा कि वो इस कार्ट को खरीदेंगे या नहीं। हाँ, और साथ में ये भी पूछा कि इस कार्ट को खरीदने के बारे में सोचकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, खासकर कितना अपराध बोध हो रहा है। और नतीजे एकदम साफ थे। जिन लोगों की कार्ट में शौक की चीजें ज्यादा थीं, उन्होंने न सिर्फ कार्ट छोड़ने की ज्यादा संभावना जताई, बल्कि उन्होंने ये भी माना कि उस कार्ट को खरीदने पर उन्हें ज्यादा अपराध बोध होगा। अच्छा। और फिर उन्होंने आंकड़ों के एक विशेष विश्लेषण, जिसे मीडिएशन एनालिसिस कहते हैं, उससे ये साबित किया कि पहले कार्ट की बनावट अपराध बोध को बढ़ाती है और फिर यही अपराध बोध कार्ट छोड़ने का कारण बनता है। मतलब अपराध बोध एक मिडलमैन की तरह काम कर रहा था। बिल्कुल सही। लेकिन एक और बात हो सकती है, क्या यह मुमकिन है कि लोग जरूरत की चीजें छोड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि वो खैर जरूरी हैं, और शौक की चीजों का अपराध बोध से कोई लेना देना ना हो? लोग सिर्फ इसलिए कार्ट नहीं छोड़ रहे क्योंकि उसमें एक जरूरी चीज है जिसे वो हर हाल में खरीदना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। ये एक और वैकल्पिक स्पष्टीकरण है और शोधकर्ताओं ने भी इस बारे में सोचा था। तो उन्होंने इसका क्या किया? उन्होंने एक और प्रयोग किया। ये बहुत ही शमायम था। बताइए। उन्होंने लोगों को 2 तरह के कार्ट दिखाए। एक कार्ट में एक जरूरत की चीज के साथ 2 शौक की चीजें रखी गईं, और दूसरे कार्ट में उसी एक जरूरत की चीज के साथ 2 न्यूट्रल चीजें रखी गईं। न्यूट्रल मतलब? न्यूट्रल यानी ऐसी चीजें जो ना तो खास शौक की थी ना जरूरत की, जैसे एक सादा पेन या बेसिक नोटपैड। अच्छा, तो अगर मेरी बात सही होती तो दोनों कार्ड्स को छोड़ने की दर एक जैसी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि दोनों में एक एक जरूरत की चीज तो थी ही। अगर लोग सिर्फ उस जरूरत की चीज की वजह से कार्ट रख रहे थे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ? जिस कार्ट में शौक की चीजें थीं, उसे न्यूट्रल चीजों वाले कार्ट के मुकाबले काफी ज्यादा छोड़ा गया। क्या बात है? इससे ये लगभग साबित हो गया कि असली वजह शौक की चीजों से जुड़ा अपराध बोध ही है, ना कि सिर्फ जरूरत की चीजों को बनाए रखने की इच्छा। ये दिखाता है कि रिसर्च में कैसे एक एक करके हर दूसरी संभावना को खारिज किया जाता है। हाँ, ताकि आप अपनी मुख्य बात पर भरोसे के साथ पहुंच सकें। ये तो कमाल है। उन्होंने समस्या की जड़ को कितनी बारीकी से पहचाना है। खैर, अगर समस्या अपराध बोध है और ये साबित भी हो गया है, तो ई कॉमर्स कंपनियां इसका क्या कर सकती हैं? यहाँ से ये रिसर्च प्रैक्टिकल हो जाती है। बिल्कुल, और उनका समाधान जितना सरल है उतना ही प्रभावी भी। यहीं पर ये रिसर्च सबसे दिलचस्प हो जाती है। कैसे? अगले कुछ प्रयोगों में उन्होंने एक आसान सी तरकीब का परीक्षण किया, रिकमेंडेशन सिस्टम का इस्तेमाल। अच्छा। उन्होंने सोचा कि अगर ज्यादा हेडोनिस्टिक चीजें अपराध बोध बढ़ाती हैं, तो शायद एक यूटिलिटेरियन यानी जरूरत की चीज का सुझाव देने से ये अपराध बोध कम हो सकता है। एक तरह से उस फिजूल खर्ची को संतुलित करने जैसा, जैसे कोई डाइट पर हो और सलाद के साथ एक छोटा सा ब्राउनी खा ले। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, एक मनोवैज्ञानिक संतुलन। अच्छा। तो उन्होंने एक प्रयोग किया।
जब किसी ग्राहक की कार्ट में सिर्फ शौक की चीजें थी, जैसे चॉकलेट और खुशबूदार मोमबत्ती, तो उन्हें चेकआउट के समय एक जरूरत की चीज जैसे प्रोटीन बार्स खरीदने का सुझाव दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों को जरूरत की चीज का सुझाव दिया गया, उन्होंने अपनी शौक की चीजों वाली कार्ट को खरीदने की ज्यादा संभावना दिखाई उन लोगों के मुकाबले जिन्हें कोई सुझाव नहीं मिला था। सिर्फ एक सुझाव से? हाँ, उस सुझाव ने उस खरीदारी को कम फिजूल खर्ची वाला महसूस कराया और अपराध बोध को कम कर दिया। ये वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि कुछ ऐसा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो क्या था? सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि ये तरकीब तब भी काम करती थी जब लोगों ने उस सुझाई गई चीज को कार्ट में डाला भी नहीं था। क्या मतलब खरीदा भी नहीं? नहीं, सिर्फ उस जरूरत की चीज का सुझाव देखना ही काफी था उस मनोवैज्ञानिक अपराध बोध को कम करने के लिए। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। मतलब किसी ने प्रोटीन बार को खरीदा भी नहीं, सिर्फ उसका सुझाव देखने से मन बदल गया। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा दिमाग खरीदारी के पूरे संदर्भ को कैसे देखता है, न कि सिर्फ उन चीजों को जो असल में कार्ट में है। तो सुझाव ने पूरी खरीदारी को एक जिम्मेदार खरीदारी का एहसास दे दिया। बिल्कुल, भले ही वो जिम्मेदार चीज खरीदी भी न गई हो। तो अगली बार जो मेरी पत्नी मेरी अमेज़न कार्ट देखकर पूछेगी कि इसमें इन गेमिंग गैजेट्स के साथ बैटरी का पैकेट क्यों सुझाया जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये मेरे अपराध बोध को कम करने की एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है। हाँ, आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब एकेडमिक जगत और बिजनेस दोनों के लिए यहाँ सीखने को बहुत कुछ है। बिल्कुल, बिजनेस वालों के लिए तो सीधा सबक है। हाँ, कि अपने रिकमेंडेशन सिस्टम को सिर्फ मिलती जुलती चीजें दिखाने के लिए प्रोग्राम न करें। अगर ग्राहक की कार्ट शौक की चीजों से भरी है तो उन्हें कोई पूरक जरूरत की चीज सुझाएं। जैसे अगर कोई फैशन वाले कपड़े खरीद रहा है तो शायद उन्हें जूतों के लिए वाटरप्रूफ स्पेस सुझाएं। बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे बिक्री बढ़ सकती है। और ये सिर्फ अमेज़न पर ही नहीं, शायद फूड डिलीवरी एप्स पर भी काम कर सकता है। अगर कोई पिज्जा और ब्राउनी ऑर्डर कर रहा हो तो उसे डाइट कोक या ग्रीन टी का सुझाव देना बहुत अच्छी मिसाल है। ये बिल्कुल काम कर सकता है। और जो लोग रिसर्च को समझना चाहते हैं उनके लिए ये पेपर एक मास्टर क्लास है। ये दिखाता है कि कैसे एक असल दुनिया की समस्या को समझने के लिए फील्ड डेटा और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके एक मजबूत तर्क बनाया जा सकता है। वाकई। और ये रिसर्च खत्म होते होते कुछ बहुत दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है ना? हाँ, और यही अच्छी रिसर्च की निशानी है कि वो जवाब देने से ज्यादा नए सवाल पैदा करती है। जैसे कि क्या ये कार्ट कॉम्पोजिशन इफेक्ट सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग पर लागू होता है या दुकानों में इस्तेमाल होने वाली फिजिकल शॉपिंग कार्ट पर भी? ये अच्छा सवाल है। ऑनलाइन हम चीजों को सोचते विचारते कार्ट में डालते रहते हैं, लेकिन दुकान में शायद हम वही उठाते हैं जो खरीदना तय कर चुके होते हैं। असर अलग हो सकता है। और क्या दूसरी चीजें भी इस अपराध बोध को कम कर सकती हैं? जैसे किसी शौक की चीज पर बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाए। हाँ, तो क्या हम उसे फिजूल खर्ची नहीं मानेंगे? या अगर उस प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली या किसी अच्छे काम से जुड़ा हुआ बताया जाए, क्या अच्छा काम करने का एहसास अपराध बोध को कम कर सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, उन लोगों का क्या जो सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं और उनका खरीदने का कोई इरादा ही नहीं है? हाँ, जो बस टाइम पास के लिए कार्ड भरते हैं। शोधकर्ताओं ने इस पर भी एक शुरुआती अध्ययन किया और पाया कि ये असर तब भी रहता है। सच में? हाँ, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ खरीदारी के बारे में सोचते हुए भी अपराध बोध महसूस कर सकते हैं, भले ही हमारा पैसे खर्च करने का कोई इरादा ना हो। तो अगली बार जब कोई अपनी ऑनलाइन कार्ट को छोड़ने वाला हो तो एक पल रुककर सोचना चाहिए, कहीं उनकी कार्ट में जरूरत से ज्यादा मजा तो नहीं भरा है। और शायद उन्हें बस एक टूथपेस्ट या कोई और जरूरत की चीज ऐड करने की जरूरत है ताकि वो खुद को अच्छा महसूस करा सके। इस बेहतरीन रिसर्च को पूरा पढ़ने के लिए शो नोट्स में दिए गए लिंक को देखना ना भूलें। Du kender det jo garanteret. Den der aften, hvor skærmens lys er det eneste, der er tændt. Du har brugt, en halv time på at surfe rundt. Du har fundet den helt rigtige t-shirt, måske et par nye høretelefoner, den der bog, alle snakker om. Din online indkøbskurv er fuld. Du er klar. Kortet ligger lige ved siden af dig. Og så lukker du bare fanen. Helt uden at tænke over det. Væk af det. Og du er bestemt ikke den eneste. Langt fra. De nyeste tal, det viser, at over 70% af alle online indkøbskurve bliver efterladt på præcis den måde. 70%? Det er jo helt vildt. Ja,
Og det lyder måske ikke så meget, men på global plan, der taler vi altså om et tab på omkring 18 milliarder dollars i potentielt salg hvert eneste år. Det er jo et astronomisk tal. Man har altid tænkt, at det handler om de der klassiske ting. Pludselig tårnhøje forsendelsesomkostninger, eller at man skal oprette en ny bruger for 5. gang denne uge. Hvis en stor del af grunden slet ikke ligger i betalingsprocessen? Hvad nu, hvis det handler om selve sammensætningen af de varer, du har lagt i kurven? Om den psykologiske cocktail, de skaber til sammen. Lige præcis. Og det er jo netop det, vi skal se nærmere på i dag. Vores udgangspunkt er en virkelig elegant artikel fra det prestigefyldte tidsskrift Journal of Consumer Research. Og for dig, der ikke kender det, så er det et såkaldt FT50-tidsskrift. Det er forskningsverdens svar på en Michelin-stjerne. Et stempel for absolut topkvalitet. Artiklen hedder The Effect of Online Cart Composition on Cart Abandonment. Og den er skrevet af et ret stærkt hold. Liat Hadar, Yael Steinhart og Yaniv Shani fra Tel Aviv University, og så Gil Appel fra George Washington University. Og vi vil faktisk opfordre, altså uanset om du følger med her fast eller ej, så tag dig tid til at læse den. Vi har lagt et link i show notes. Den er så gennemtænkt. Det er simpelthen et fantastisk eksempel på, hvordan man bygger et solidt forskningsprojekt op fra bunden. Okay, lad os så prøve at pakke den her idé ud. Hvad er den helt centrale påstand, de kommer med? Kernen er egentlig en ret simpel, men meget stærk skelning mellem to typer produkter. De hedoniske og de utilitaristiske. Okay. De utilitaristiske produkter, det er de praktiske, de funktionelle, dem der løser et problem, opfylder et grundlæggende behov. Tænk på en pakke proteinbarer til efter træning, en almindelig grå basis-t-shirt, en ny hovedpude, fordi den gamle er helt flad. Det er fornuftige ting, dem man kan retfærdiggøre. Hvad er så det hedoniske? Det er alt det sjove. Hedoniske produkter handler om nydelse, om følelser, et luksuriøst duftlys, en farverig pyntepude, den der t-shirt med det sjove print, eller en pose håndlavede chokoladetrøfler. Det er wants, ikke needs. Okay, så de sjove ting over for de fornuftige. Simpelt nok. Men hvad er så deres hypotese omkring selve indkøbskurven? Deres hypotese er, at jo højere en anden del af hedoniske varer, der er i din kurv i forhold til de utilitaristiske, jo større er sandsynligheden for, at du forlader den uden at købe. Vent lige, det lyder fuldstændig omvendt i mine ører. Ja, ikke? Jeg vil da tro, at en kurv fyldt med lækre og sjove ting, alt det man virkelig har lyst til, vil gøre mig mere motiveret til at trykke køb. Skulle det ikke netop give et kick, der driver handlen igennem? Det er en helt logisk indvending. Og det er præcis her, psykologien bliver rigtig interessant. Deres forklaring er et enkelt kraftfuldt ord. Skyldfølelse. Skyldfølelse. Ja. En indkøbskurv, der er domineret af nydelsesprodukter, den føles samlet set mere overbærende. Mere, useriøs. Den er sværere at få retfærdiggøre. Og den her samlede opfattelse af kurven som ren forkælelse aktiverer en følelse af skyld, og den skyld gør det mentalt lettere bare at lukke siden ned. Så det handler ikke om det enkle duftlys, men om at kurven pludselig er fuld af duftlys, et computerspil og en skør gadget. Den samlede vægt af unødvendige ting bliver simpelthen for tung. Lige præcis. Det er ikke de enkelte varer, det er den samlede fornemmelse, kurven giver. Den tipper fra at være en række fornuftige indkøb med en lille belønning, til at være ren og skær frås. Og den følelse, den bryder vi os ikke om. Det er en virkelig spændende teori, men for dig, der lytter med, og som måske selv er ved at starte din egen forskningsrejse, er det store spørgsmål jo, hvordan i al verden beviser man sådan noget? En følelse som skyld virker så subjektiv. Og det er her artiklen for alvor brillerer. De bruger en mixed methods tilgang. De kombinerer forskellige metoder for at bygge en bundsolid argumentation. Og de starter ikke i et laboratorium, de starter ude i den beskidte, kaotiske virkelighed. Altså med rigtige mennesker og rigtige penge? Præcis. I deres første 2 studier, der fik de adgang til 2 enorme datasæt med ægte kundedata. Det ene var fra en kæmpe webshop, og det indeholdt, hold nu fast, data fra næsten 10 millioner indkøbssessioner. 10 millioner? Det er jo en sindssyg mængde data. Hvordan begynder man overhovedet at analysere det? Den første hurdle må der være at finde ud af, hvad der er sjov og hvad der er fornuft i så mange produkter. Netop. Det er jo en manuelt umulig opgave. Så de gjorde noget ret moderne.
De brugte en kombination af menneskelige koder, altså assistenter, der manuelt gennemgik et udsnit af produkterne for at træne en sprogmodel. Så de fik en AI specifikt til ChatGPT til at klare resten af de millioner af produkter. Er det overhovedet pålideligt? Det er et rigtig godt spørgsmål. De bruger den primært til at skalere processen og afgøre tvivlstilfælde, men den bliver hele tiden valideret op imod de menneskelige vurderinger for at sikre, at den var kalibreret rigtigt. Okay. Og hvad fandt de så? Da de analyserede de her 10 millioner sessioner plus et andet datasæt fra en outdoor-butik, så var resultatet slående. I begge datasæt var mønstret fuldstændig entydigt. Nå. Selv efter de statistisk havde kontrolleret for alle de åbenlyse ting, som pris, antal varer og hvor lang tid folk brugte på siden, så stod sammenhængen tilbage. Jo højere procentdel af hedoniske varer, jo højere sandsynlighed for en forladt indkøbskurv. Okay, så det er ikke bare en teori, det er et reelt mønster ude i den virkelige verden. Mønstret er der. Men det beviser jo stadig ikke, at det er skyld, der er årsagen. Det kunne jo være alt muligt andet. Præcis den indvending, en god forsker ville have. En korrelation er ikke en kausalitet. De store data viser os, hvad der sker, men ikke hvorfor. Og for at isolere den psykologiske mekanisme, altså for at bevise, at det er skyldfølelsen, så må de ind i laboratoriet. Så nu designer de et eksperiment, hvor de kan fjerne alt den anden støj. Lige præcis. I et afgørende studie, der bed de en gruppe deltagere om at forestille sig en indkøbskurv med 4 varer. Og her kunne forskerne jo så manipulere med den præcise sammensætning. Aha. Nogle deltagere så en kurv med 1 hedonisk vare og 3 praktiske. Andre så en kurv med 3 hedoniske og kun 1 praktisk. Og så spurgte de dem simpelthen direkte, hvad de følte? Ja, de målte flere ting. Først var sandsynligt, de mente, det var, at de ville forlade kurven. Så målte de, hvor hedonisk de opfattede hele kurven som enhed. Og vigtigst af alt, hvor meget skyld de følte. Og resultaterne var klare, går jeg ud fra? Krystalklare. De hedonisk tunge kurve blev vurderet som mere sandsynlige at forlade. Og folk følte mere skyld. Men det smukke er, at de via statistikanalyse kunne vise hele årsagskæden. Hele kæden? Ja. Flere hedonistiske varer fører til, at man ser kurven som mere hedonisk. Det fører direkte til mere skyld. Og den skyldfølelse er det, der i sidste ende fører til en højere sandsynlighed for at forlade kurven. De udelukkede endda andre forklaringer. Alt pegede tilbage på skyld. Det er jo elegant detektivarbejde. Men det er her, det for alvor bliver interessant for alle os andre. For hvis de har knækket koden og ved, at skyld er skurken, så må de jo også have en idé til, hvordan man bekæmper den. Hvis jeg drev en webshop, ville jeg spidse ører lige nu. Og det er præcis, hvor de tager os hen i deres sidste og måske mest geniale eksperimenter. De tester en intervention. Hypotesen var simpel. Hvis man kan reducere opfattelsen af kurven som frås, kan man så også reducere skylden og få flere til at købe. Okay, så de prøver at fortynde det sjove med noget fornuftigt. Det giver mening. Hvordan gjorde de det? De opstillede igen et scenarie, hvor en persons kurv indeholdt 1 eller 2 hedoniske varer. Et luksus te-sortiment eller et dyrt duftlys. Kontrolgruppen så bare deres kurv. Men den anden gruppe fik vist en produktanbefaling. Den der andre kunder købte også buks. Ja, den kender man jo. Forskellen var bare, at anbefalingen var bevidst manipuleret til at vise en utilitaristisk vare. En genanvendelig vandflaske eller en pakke proteinbarer. Og virkede det? Resultatet er nærmest utroligt. Bare det at vise anbefalingen af den praktiske vare fik sandsynligheden for at forlade kurven til at falde markant. Vandhen, bare det at vise den. Og så selvom man ikke lægger den i kurven. Præcis. Det skete uanset om deltagerne forestillede sig, at de tilføjede varen eller ej. Alene tilstedeværelsen af den fornuftige mulighed var nok til mentalt at afbalancere kurvens samlede indtryk. Det er jo psykologisk manipulation på et ret elegant niveau, så bare synet af en pakke knækbrød ved siden af mine 10 plader chokolade er nok til at dæmpe min dårlige samvittighed. Det er det. Det viser, hvor let påvirkelig vores opfattelse af vores eget forbrug er. Den praktiske mulighed fungerer som et lille mentalt anker af fornuft. Okay, lad os prøve sammentrådene. Hvad er det så, vi skal tage med os fra alt det her? For mig personligt betyder det jo, at jeg fremover ser min egen indkøbskurv med helt andre øjne. Absolut. Og for dig, der sidder ude i en virksomhed og arbejder med e-handel, er pointen krystalklar. Jeres anbefalingssystemer er meget mere end bare et mersalgsværktøj. Det er et psykologisk værktøj. Til at styre kundens følelser. Præcis.
I stedet for bare blindt at anbefale lignende hedoniske produkter, kan I strategisk anbefale komplementære, utilitaristiske varer til kunder med hedonisk tunge indkøbskurve. Det kan potentielt sænke antallet af forladte kurve, simpelthen fordi folk føler mindre skyld. Og den anden store pointe, den er vel rettet mod dig, der lytter med og selv drømmer om at forske, eller bare vil forstå, hvordan god forskning ser ud. Præcis. For dig er den her artikel en helt køreplan. Den viser styrken i at kombinere de store, rodede, virkelige datasæt med de små, præcise, kontrollerede eksperimenter. Man starter bredt ude i virkeligheden for at finde et hvad, og så zoomer man ind i laboratoriet for at forklare hvorfor. Man bygger en logisk kæde. Ja, fra observation til mekanisme til en konkret løsning. Det er simpelthen forskningshåndværk, når det er allerbedst. Og det efterlader mig med en sidste tanke. Studiet her viser jo, hvor utrolig meget konteksten, altså hele indkøbskurven, betyder for, hvordan vi opfatter de enkelte varer. Et stykke chokolade alene er en lille uskyldig godbid, men 10 stykker chokolade i en kurv med et computerspil er pludselig et moralsk problem, vi skal forholde os til. Ja, og forfatterne peger selv på nogle utrolig spændende veje for fremtidig forskning. De har vist, at man kan reducere skyldfølelsen ved at ændre varesammensætningen. Men hvad med andre metoder? Kunne en virksomhed for eksempel indramme et hedonistisk køb, så det føles mere dydigt? Hvad mener du med at indramme det? Tænk på det sådan her. Kunne en påstand om, at en luksuriøs creme er bæredygtig, eller at 10% af overskud fra en pose dyr kaffe går til velgørenhed, kunne det have den samme skyldreducerende effekt, som at blive vist en praktisk vandflaske? Giver det også den samme mentale tilladelse til at forkæle os selv? Det åbner op for et helt nyt felt for at forstå, hvordan vi retfærdiggør vores forbrug.